नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत अराफ, आयात 44 to 47। लफ्ज़ी तर्जमा। पनादा और पुकारेंगे असहाबुल जन्नती जन्नत वाले, असहाबन नार दोज़ख वालों को, अन के कद बेशक वजदना पाया हमने मा वादाना जो वादा किया था हमसे, रब्बुना हमारे परवरदिगार ने, हक्कन सच्चा। फहल पस क्या वजद तुम पाया तुमने, मा वादा जो वादा किया था, रब्बुकुम तुम्हारे परवरदिगार ने, हक्कन सच्चा। क़ालू वो कहेंगे, दोस्त की कहेंगे, नाम हाँ। फ़अज़्ज़ना पस पुकार देगा, मुअज़्ज़िनुन ए पुकारने वाला, बैनहुम इनके दरमियान, अन ये कि लानतुल्लाहि कि लानत है अल्लाह की, अला ज़ालिमीन ज़ालिमों पर। अल्लाज़ीना वो लोग जो यसुद्दूना रोकते थे, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह से, और यबगूनहा और ढूंढते थे इसमें, इवाजन कज्जी, अहुम और वो बिल आखिरात आखिरत का काफिरून इनकार करते थे। व बैनहुम और इन दोनों के दरमियान हिजाबुन एक पर्दा होगा, व अलल आराफ ही आराफ के, रिजालुन के कुछ आदमी, यारिफूना पहचान लेंगे, कुल्लन हर एक को, बिसीमाहुम इनकी सूरतों से, वनादौ और पुकार कर कहेंगे, असहाबल जन्नती अहले बहिश्त को, अन के सलामुन अस्सलामु अलैकुम सलामती हो अलैकुम तुम पर, लम नहीं यदखुलूहा अभी वो दाखिल हुए होंगे, वहुम और वो, यतमऊना और वो उम्मीद रखते होंगे। वइज़ा और जब सुरिफत फेर दिए जाएंगी, अबसारहुम उनकी नज़रें, तिलका तरफ अस्हाबिन नार अहले दोज़ख की, क़ालू तो कहेंगे, रब्बाना ए हमारे परवरदिगार, ला तजअलना ना हमें करना, मआ साथ, कौम ज़ालिमीन ज़ालिम लोगों के। और फरमाया जन्नत वाले आग वालों को आवाज़ देंगे कि हमने तो वाकई वो वादा सच्चा पा लिया है जो हमसे हमारे रब ने किया था। तो क्या तुमने वो वादा सच्चा पा लिया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था? वो कहेंगे कि हाँ। फिर इनके दरमियान एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह के रास्ते से रोकते और इसमें कजी ढूंढते हैं, और वो आखिरत के मुनकिर हैं। और जहन्नमी सभी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे, तो जन्नती लोग जहन्नमियों की हसरत और यास बढ़ाने के लिए इन्हें पुकार कर ये बात कहेंगे कि तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था, क्या वो तुम्हें मिल गया? हमें तो वो मिल गया जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था। के बाद इन्हें मज़ीद ज़हनी तकलीफ़ पहुँचाने के लिए अल्लाह की तरफ से एक मुनादी पुकार कर कहेगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत हो, कि जो अपने आप को और दूसरों को अल्लाह के दीन से रोकते थे और इसमें तहरीफ पैदा करते, और जो में आखिरत के मुनकिर थे। वनादा अस्हाबुल जन्नती अस्हाबन नार अन क़द वजदना मा वादना रब्बुना हक्का। अल्लाह ने मोमिनों से जो नेक अमल करते हैं वादा किया था कि इन्हें जन्नत मिलेगी। यह वादा अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया, जैसा कि सूरत लुक़मान में फरमाया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इनके लिए नेमत के बागात हैं, हमेशा इनमें रहने वाले। अल्लाह का वादा है सच्चा, और वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। सूरत निसा में फरमाया, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, अनकरीब हम इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले हमेशा। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह से ज़्यादा बात में कौन सच्चा है? काफरों से अल्लाह ताला ने दोज़ख का वादा किया था, और ये वादा भी अल्लाह ने पूरा कर दिया। उसमें फरमाया, फिर इन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया कहा जाएगा कि चखो हमेशगी का अज़ाब, तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर इसी का कि जो तुम कमाया करते थे। और वो तुझसे पूछते हैं कि क्या ये सच ही है? तो कह दीजिए, हाँ मुझे अपने रब की कसम, यकीनन ये ज़रूर सच है, और तुम हरगिज़ आजिज़ करने वाले नहीं हो। सूरत तूर में फरमाया, यही है वो आग जिसे तुम झुठलाते थे। तो क्या ये जादू है या तुम नहीं देख रहे? इसमें दाखिल हो जाओ, फिर सब्र करो या सब्र ना करो,
تم پر برابر ہے، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، اور اس میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس سے نفرت دلاتے ہیں یا لوگوں کو دھمکی دے کر راہ حق سے روکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ راہ سیدھی نہیں، صحیح راہ وہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے، وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ جب ان کے دلوں میں کجی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے دین پر فریب، اعتراض جو ہیں ذریعے لوگوں کے دلوں میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک آر ہوگی اور اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہے، اور وہ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، اور وہ طمع رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کرنا، جسے قرآن کریم میں سور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت اور جنت ہوگی، اور باہر کی طرف جہنم اور اس کا عذاب۔ اسی عذاب کو اعراف کہا گیا ہے، جو عرف کی جمع ہے، جس کا اطلاق جو ہر اونچی جگہ پر ہوتا ہے، اور اسی لیے اعراف سے مراد جنت اور جہنم کے درمیان کی دیوار کی اونچی جگہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور یہ لوگ اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہوگی، ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی خواہش ان کے دلوں میں کروٹ لے رہی ہوگی۔ اصحاب الاعراف جو ہیں جب جہنمیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ان جہنمیوں کو پہچان لیں گے جنہیں دنیا میں انہوں نے کفر و شرک اور اللہ سے بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو ہمارے خوف کے جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے پکار اٹھیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ جہنم میں داخل نہ کرنا۔ آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔